سرخرو نیند سے بستر نہیں ہونے والا. سرخرو نیند سے سرخرو نیند سے بستر نہیں ہونے والا, حادثہ خواب کے اندر نہیں ہونے والا. سرخرو نیند سے بستر نہیں ہونے والا, حادثہ خواب کے اندر نہیں ہونے والا. منجمد آنکھ میں لشکر نہیں ہونے والا, ضبط اشکوں کا مقدر نہیں ہونے والا. جب تلک تجھ کو تیرا عکس نظر آئے گا, جب تلک تجھ کو تیرا عکس نظر آئے گا, آئینہ حسن کا خوگر نہیں ہونے والا. نظر آئے گا, آئینہ حسن کا خوگر نہیں ہونے والا. سر جھکانے کا سلیقہ ہی نہیں ہے تجھ کو, سر جھکانے کا طریقہ ہی سلیقہ ہی نہیں ہے تجھ کو, تو میرے قد کے برابر نہیں ہے. سر جھکانے کا سلیقہ ہی نہیں ہے, تو میرے قد کے برابر نہیں ہے. کیا اچھا شعر ہے یار, بہت اچھے. اپنی شہرک میں جگہ دی ہے خدا کو سے خدا, اپنی شہرک میں جگہ دی ہے خدا کو سے خدا, لامکاں ہو کے بھی بے گھر نہیں ہونے والا. کیا کہنے یار, کیا اچھا شعر, کیا اچھا شعر. خدا کو سے خدا, لامکاں ہو کے بھی بے گھر نہیں ہونے والا. کیا کہنا شہزاد وہ اگر چھت پہ ٹہلنے کے لیے آ یا جائے, شعر سنیے, کیا کہنا اچھا شعر ہے. وہ اگر چھت پہ ٹہلنے کے لیے آ جائے, رائے گا شام کا منظر بہت اچھے. چھت پہ ٹہلنے کے لیے آ جائے, کیا کہنے, رائے گا شام کا منظر. ایک بار پھر پڑھیے یار, ایک بار پھر. وہ اگر چھت پہ ٹہلنے کے لیے آ جائے, کیا کہنے یار. رائے گا شام کا منظر. واہ واہ واہ. مل کے ایک رند سے اندازہ ہوا ہے شہزاد, مل کے ایک رند سے اندازہ ہوا ہے شہزاد, پارسا رونق کے محشر نہیں ہوگا. کیا کہنے یار, کیا بڑا شعر ہے, کیا اچھا ہے, بہت اچھے یار. اندازہ ہوا ہے شہزاد, کیا بات ہے, پارسا رونق کے محشر نہیں ہوگا. کیا بات ہے, قداور شعر کا ہے. واہ 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 واہ. یار بہت خوب. اتنی مشکل حیات ہوتی ہے, اتنی مشکل حیات ہوتی ہے, جیسے جنگل میں رات ہوتی ہے. جیسے جنگل میں رات ہوتی ہے, جیسے مشکل حیات ہوتی ہے, جیسے جنگل میں رات ہوتی ہے. ایک بے پیرہن اداسی سے, ایک بے پیرہن اداسی سے, روز خلوت میں بات ہو جائے. ایک بے پیرہن اداسی سے روز خلوت میں بات ہوتی ہے. عشق والوں کی ذات ہو بھی تو, عشق والوں کی ذات ہو بھی تو, عشق کی کوئی ذات ہوتی ہے. کیا اچھا سوال ہے, اچھا سوال ہے. عشق والوں کی ذات ہو بھی تو, عشق کی کوئی ذات ہوتی ہے. کھڑکیوں پر بھی آیا جایا کر, کھڑکیوں پر بھی آیا جایا کر, حسن کی بھی زکات ہوتی ہے. کیا یار میرے لیے, بہت خوش لگ گیا. کھڑکیوں پر بھی آیا جایا کر, حسن کی بھی زکات ہوتی ہے. اور میں تجھے زندگی کہوں لیکن, میں تجھے زندگی کہوں لیکن, زندگی بے سوال ہو جائے. میں تجھے زندگی کہوں لیکن, زندگی بے سوال ہوتی ہے. اچھا شعر ہے. اور کوئی بچھڑے تو روز شب رونا, کوئی بچھڑے تو روز شب رونا, یہ سزا تا حیات. کیا کہتے ہیں, کوئی بچھڑے تو روز شب رونا, یہ سزا تا حیات. کیا کہنے, ایک بتا ہوں. کہیں رقیب کو چن لے نہ وہ سفر کے لیے, واہ, کہیں رقیب کو چن لے نہ وہ سفر کے لیے, بنا ہوا ہوں میں اب بوجھ ہم سفر کے لیے. کیا کہیں رقیب کو چن لے نہ وہ سفر کے لیے,
बना हुआ हूँ मैं अब बोझ हम सफर के लिए यार क्या यार कुछ इसलिए भी नहीं खुदकशी का मैं कायल अरे वाह कुछ इसलिए भी नहीं खुदकशी का खुदकशी मैं इसलिए कायल। भी नहीं खुदकशी का मैं कायल मेरा वजूद जरूरी है मेरे घर घर के क्या अच्छे यार मैं सोचता ही नहीं वाह, वाह, खुदकशी वाह, के बारे में। यार कुछ इसलिए भी नहीं खुदकशी का मैं कायल क्या कहने यार मेरा वजूद जरूरी है मेरे घर के लिए यार क्या अच्छा है यार क्या बहुत पसंदाना शेर है यार वाह 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 बहुत शुक्रिया बहुत खूबसूरत शेर है यार क्या कहने सलामत रहें शाद रहें एक और गजल है कि बता हो अगरचे हम पे वो खूब आशिकार था कि न था अरे वाह अगरचे हम पे वो खूब खूब आशिकार आशिकार था कि न था उसी के साथ हुए एतबार था कि न था क्या कहने क्या बात है वो रोज पूछता रहता था हाल दिल हमसे वाह वो रोज पूछता रहता था हाल दिल हमसे ये और बात कि वो गम गुसार था कि न हाँ, था क्या कहने यार ये और बात अच्छा शेर है यार गम गुसार था कि न था यार वाह, वाह, रोज वाह। क्या वाह कहने वाह 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 जियो यार जियो वो रोज पूछता रहता था हाल दिल हमसे ये और बात कि वो गम गुसार था कि न था वाह वाह किसी ने प्यार का हक छीनते नहीं पूछा अरे वाह किसी ने प्यार का हक छीनते नहीं पूछा नहीं पूछा हमारा इसके सिवा रोजगार था बात है यार बहुत यार यार क्या अच्छा है क्या कहने वाह भाई वाह फिर से आता हूँ यार वाह वाह किसी ने अरे प्यार यार, का क्या हक शीन छीनते खूबसूरत नहीं है, पूछा वाह, अच्छा वाह वाह हमारा इसके सिवा रोजगार रोजगार था हाँ कि न था वाह 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 यहाँ तो एक सफे मातम बिछी बिछड़ते समय वाह क्या कहना? यहाँ तो कोई सफे सफे मातम बिछी बिछड़ते यहाँ तो एक सफे मातम बिछी बिछड़ते समय खुदा ही जाने है वो अश्कबार था कहने यार क्या अच्छा शायर सुना यार क्या कहने यार वाह वाह यहाँ तो एक सफे मातम बिछी बिछड़ते समय बिछड़ते समय खुदा ही जाने है वो अश्कबार था कि न था वाह 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 वो वाह हम पे पूरी तरह अश्कबार आशिकार था कि न की है क्या क्या कहने हैं? एक गजल है अता हो जी वाह कि दियारे गैर में ऊंची पुकार क्या करना वाह कि दियारे गैर में ऊंची पुकार क्या करना कोई न लौटे तो फिर इंतजार क्या करना? क्या कहने? वाह वाह शेर इस तरह है मैं तुझसे खाके गनीमत का क्या करूं बदला वाह मैं तुझसे खाके गनीमत का क्या करूं बदला बता दे मुझको सफर की गुबार क्या 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 बात है क्या सफर की गुबार क्या क्या करना करना जहाँ पे माओं की चादर का एहतराम न हो वाह जहाँ पे माओं की चादर का एहतराम न हो तो उस जमीन पे जाने निसार क्या करना क्या बात है वाह वाह जियो जियो यार मुकर्रर मुकर्रर ये शेर क्या बात है यार जहाँ पे वाह 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 माओं की चादर का एहतराम न हो यार क्या तो बात उस है जमीन पे जाने जाने निसार क्या करना क्या बात है यार क्या कहने यार क्या बात है यार बहुत ज्यादा शेर वाह 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 लतीफ भाई और क्या बात जो है। जुल्म देख के खामोश हो तो फिर ऐसे वाह जो जुल्म देख के खामोश खामोश हो तो फिर फिर ऐसे ऐसे। किसी भी शख्स को इंसान शुमार क्या करना जो जुल्म देख के खामोश हो तो फिर ऐसे किसी भी शख्स को इंसान शुमार क्या करना क्या बात है वो मेरे महफिले हस्ती नहीं है अब की बार क्या कहने? क्या बात है यार क्या अच्छा मिसरा है वाह 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 भाई वो मीरे महफिले हस्ती नहीं है अब की बार सो अब की बार बता ए बहार क्या कहने यार क्या बहुत अच्छी तो है। खूबसूरत शेर है यार वाह 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 वो मेरे महफिल यार हस्ती मुकर्रर नहीं है महफिले हस्ती नहीं है अब की बार सो अब की बार बता ए बहार क्या करना वाह 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 और आखिरी शेर है जो फिक्र मुझको मोहब्बत न दे सके हंसने वाह जो फिक्र मुझको मोहब्बत मोहब्बत
نہ دے سکے جو حسنین فکر مجھ کو محبت نہ دے سکے حسنین واہ تو ایسی فکر کو سر پر سوار سوار جو فکر مجھ کو بہت اچھی محبت نہ دے سکے حسنین تو ایسی فکر کو سر پر سوار کون ہے جو تیری ہوس میں نہیں کون ہے جو تیری ہوس میں نہیں کون ہے جو تیری ہوس میں نہیں ضبط ایسا کسی کے بس بس زندہ باد کیا کہنے تہذیب بھائی ذرا یار جو تیری ہوس میں نہیں ضبط ایسا کسی کے بس میں نہیں عشق ہے اور والہانہ ہے عشق ہے اور والہانہ ہے عشق ہے اور والہانہ ہے اور کوئی بات پیش و پس میں کیا کہنے تھے بہت اچھے عشق ہے اور والہانہ ہے اور کوئی بات پیش و پس میں نہیں اور باطنی کیفیات کی تجسیم باطنی کیفیات کی تجسیم دستکاروں کی دسترس باطنی کیفیات کی تجسیم دستکاروں کی دسترس میں نہیں اب فقط زخم رہ گئے ہیں یہاں اب فقط زخم رہ گئے ہیں یہاں تیری تصویر کینوس میں کیا کیا استعمال ہے تہذیب کیا فقط زخم رہ گئے ہیں یہاں تیری تصویر کینوس میں نہیں جسم پابند ہجر ہے میرا جسم پابند ہجر ہے میرا پر تخیل کسی قفس میں کیا پر تخیل کسی قفس میں نہیں پڑھنا لکھنا ہے سب کے بس میں مگر پڑھنا لکھنا ہے سب کے بس میں مگر آگہی ہر کسی کے بس میں نہیں کیا خوبصورت شعر ہے مگر آگہی ہر کسی کے بس میں نہیں جو لطافت تیرے خیال میں ہے جو لطافت تیرے خیال میں ہے وہ تو انگور تک کے رس میں بہت جی انگور تک کے رس میں نہیں بھائی زندہ باد تہذیب بھائی بہت اچھے یہ ایک غزل کے لیے چھڑا تھا لیکن نہیں ہو پایا ہے تو اس کے دو شعر ہیں وہ اس کے ساتھ ایک تازہ خطہ ہے بالکل ارشاد تر و تازہ یہ دل کا نہیں پتا تو جگر کا نہیں پتا دل کا نہیں پتا دل کا نہیں تو پتا جگر کا نہیں پتا جب سے گیا ہے وہ مجھے گھر کا نہیں جب سے گیا ہے وہ مجھے گھر کا نہیں پتا اور اشکوں نے میری آنکھوں کی بینائی چھین لی اشکوں نے میری آنکھوں کی بینائی چھین لی آنکھوں کو اب کے دامن تر کا نہیں پتا اشکوں نے میری آنکھوں کی بینائی چھین لی آنکھوں کو اب کے دامن تر کا نہیں پتا اور شعر ہے کہ وہ لوگ ہم سے خاک اٹھائیں گے فائدہ وہ لوگ ہم سے خاک اٹھائیں گے فائدہ وہ لوگ ہم سے خاک اٹھائیں گے فائدہ جن کو ہمارے دست ہنر کا کیا کہنے یار لطیف بھائی بہت بڑھیا یار بہت بڑھیا یار ہم سے خاک اٹھائیں گے فائدہ جن کو ہمارے دست ہنر کا نہیں پتا واہ 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 تو یہ